Fishers come into contact with the elements every day. Their lives depend on favorable weather conditions. Every time they go out to sea, their families are relieved when they return home safely. But over the past few years, fishers all along the coast have noticed some dramatic changes in the climate. These are their stories. These people have worked in harmony with the ocean's ecosystems for generations. Now that these systems are out of balance, their livelihoods are threatened. Ik is Anthony Engel, ik is van Aniston, visserman, coastaling member. Ik is al 20 jaar visserman in Aniston. Mijn beroep is net, ik leef van de zee. Mijn kost komt op de tafel van de zee. Mijn geld komt van de zee. Alles komt net van de zee. Ik is 100% van de zee afhankelijk. Maar van die 5 jaar, afgelopen 5 jaar wat ik ondervind, als je niet meer zoiets als een season, geelsteert season, geelbek season, nie. Die vis is net weggeraakt. Dat is 2 dingen wat we kan beschrijven bij de klimaatsverandering. Die weer is niet meer zoals het altijd was. We krijgen niet meer weer, die tijd van die maand is het zuidoosten weer bij ons. We krijgen niet meer een soort weer. Zelfs die stroom heeft veranderd. Stromen in het water. Daar is niet meer stromen waar die vis houden op die banken. Die vis op die banken houden niet. The fishers in Arniston all agree that ammunition testing by Denel in their waters has also had a definite impact on their fish stocks. Mijn naam is Gert Zwart. Ik is geboren de 2e maart 1929. Ik ben een visserman geworden. Bij de jaren van 1929 toen ik begon aangaan, was die vis vreselijk volop hier bij ons. Er zijn baie geelbekken, allerhande geelbekken, alles gevangen. Maar nu gaat er niks meer aan, die vis is baie skaars. Ik denk, hoe komen er genoeg vissers hier? Die omstandigheden, die zeestromen. Die weer is vandaag stormsterk zuidoost. Naar waar je heen. Morgen is hij stil. Dan gaan die boten in, want dan is er niks vis. At Lambert's Bay on the west coast, fish are so scarce that days go by without a single catch. Months go by when weather conditions and fishing right legislation prevent fishers going to sea at all. When they do, they often come home empty-handed. As je veronderstel, je vat een trip vandaag, tegen nog destijds. Destijds kon je tank petrol voormaken en je hebt makkelijk heel week gewerkt. Maar je afstanden waar je rijdt was bij je minder korter. Vandaag ga je met een 400, 500 rand petrol en je vangt 2 bosjes vis. En je verkoopt die 2 bosjes vis tegen 80 rand een bos. En hij geeft voor jou 160 rand. So jy het klaar vermindering op jou petrol. En jy moet nog denken aan jou mensen bij de huis. Jy gaan makkelijk met de 10 rand huis toe. Maar als daar die dag helemaal niks is, dan jy het nie antwoorde om bij de huis te gaan. Want zodra jy by die huis inkom, kom hy kan en hy kan ons wel eet. Onze winters bring ook een groot verandering. Want die see is meer kwaai. Ik krijg meer kwaai see daar as voorheen. Voorheen het ons gewerkt tot einde juni, 11 juli. Dan is het nog elke dag een zeedag. Of die grootste deel van die week is het zeedag. Maar nu begin ons wintersimmer einde februari, midden maart. Dan is het stop, dan kan ons niet meer werken. Dan is het winter kwaai see tot
Oktober, November maand. So ons kry nou baie meer kwai sê daar in die tussentyd as voorheen. All along the coast, different species than usual are appearing in their waters. Fishing permit laws only allow them to catch what is common to their area. This is a new challenge. Ons bijvoorbeeld op die banken krijgen we niet meer die gewone vissen niet. Ons krijgen heel andere vissen wat inkomt. En ons moet nou daaraan leren bij die methodes om die vissen te vangen. In the nearby village of Doringbai, fishers have traditionally gone to sea in rowing boats, but now they are finding little in return for their effort. Locals blame a number of factors. They point to destructive diamond mining methods, which they believe may have affected the balance of nature. They have also witnessed deep-sea trawlers in their waters, scooping up entire populations of fish. But most worrying of all are the symptoms of climate change, which are affecting their lives on a daily basis. Water spoel om uit. Te min suurstof in die water. Dan spoel jy die kreef uit. Of iets opgevriet, so kom ek op. Baie keer tel ons die kreef op hier op die strand. Ander ding wat ek sê, kan sê ook is temperatuur. Soms kan ons die kreef ongun nie, want as die temperatuur is so warm, dat die kreef is lam en hy kan nie goed asemhaal nie. Het 'n groot impak op ons kreef, because die markte soekie die klas kwaliteit kreef hier. Wat aan my baie kommerwekkend is. So sterk is die seewater nou. En dis die hoogte daar waar die mossel nou lê, die blou mossel. Soos gewoonlik, dis die hoogte waar die see nou kom. Nou vandag die changing van die water se styging maak so die water kom tot daar by die hoogwatermerk. Hy skil spoel so hoog. Hy spoel die see sand plat. Hy maak hom glad die waar die heuwels nou is. Maak hy hom glad. So sterk is die stroom. Hy gaan tot by daai hokkie. Tot daar wat as 'n toerusting in is in die hokkie. Hy gaan tot daar. Die wêreld is soos 'n kooigeisgas. Hy trek die hitte van die warmte trek hy in die aarde, maar hy kan dit nie meer absorbeer nie. As hy dit absorbeer, dan gooi hy winde uit, droë winde, soos die souwestenwind wat hier waai. Dis 'n wind wat ons nou aan moet gewoon raak, want die wind gaan nou constantly die wind hierso waai. As gevolg van die aarde wat die warmte vang, hy kan hom nie meer uitgooi nie. Kyk, ons is gewoond aan winde wat waai. As dit miskien noord is, dan weet ons kan dit regmaak môre, die snoek gaan byt. Maar nou, as die researchers en die mense so praat van, ons moet gewoond raak aan die wind, die souwestenwind, dan sê dit vir my, noordewind goed is maar skaars, en die winde gaan nie meer so baie waai hierso, wat vir ons as 'n vis bring nie. Die wind wat hierso waai, maak die water dood, en ons vang nie meer visie. Water wat die sterre maak, kan ek sien my nageslag gaan maak. Miskien dat hulle nie kan eendag op die see kan gaan nie, want die change maak so. Ek ben nou al, ek kry min see daar, en ek vis min, en so ek kan nie meer dink dat die vir my 'n toekoms is vir my kinders nie. Because die change het nou so hulle te impak op my tradisie en my way of life. Ek weet nie meer waar ek my bevind nie, want die strome, die change het my so uit my deel mekaar. As man net vandag of môre wij kan see toe gaan, maar dan lê hulle ook vir 2-3 maande lê hulle by die huis, en ons kan nie see toe gaan nie. Die manier hoe die see opstaan as jy meer dieselfde nie. See breek nie meer net in die bakkie, die see breek nog binne in die bakkie. Vir ons is dit, hoe meer veilig ons is, hoe meer veilig kan ons familie by die huis is. At a conference in Cape Town, fishers were shocked to find out about scientific research proving that what they had been experiencing is a global phenomenon caused by industrialization and pollution. Our global system of injustice and greed is really coming together around climate change. This is the Arctic ice that is melting, that is hugely relevant to sea level rise. Okay? Scientists predicted that there would be huge amounts of that melting over time. 2007, they started to realize that it was melting way faster than they predicted. And 2013, they're expecting that there may be no ice in summer. Ik denk, ik had ook geweet van die ijsbergen wat smelt en dus komt die water zo hoog wordt. Dit is nou voor ons een bekommernis
As die water elke keer by 6 meter duine hoog styg, dan het ons al klaar die vrees, Here, gaan ons dit maak of moet ons nou al in die nagte vlug al? By ons as dit wat nou 2005, waar die water so hoog gewees, het hy gekom tot haar, waar die klippe gepak is in die huis. Hy het gekom tot 10 huise, so. En hier so die agter ons, die huis hier agter ons, hy was toe onder die water gewees, die water het hier gekom, hier rechtdeur, tot agter 10 mense se huise die water gekom, so goed en sterk was die water. Fishers in Biffeljagtsbaai are also disturbed by the proposed construction of a nuclear power station at Bantam's Klip 4 kilometers away. Many of these families have lived there for generations. They are concerned that with such unpredictable sea levels, a nuclear power station could become a serious risk to the entire region. In these times of rising waters and shifting sands, nothing is too predictable around here. My naam is Sarah Niemand. Ek is gebore in Biffeljagtsbaai. My ma was al jare 'n kelpwerker, so ek is ook in die kelpbedryf. Self my dogter Kisha en my man. Hierdie alle krikkebedryf is besig om groot sukses vir ons te lewer, want wanneer die seestorm agtig is, dan kan ons van die heelal krikke uit die potte gaan haal en dit maak en frikadelle daarvan maak en dit verkoop aan die plaaslike mark. Fishers are also realizing that they are facing a new kind of economy. Fish have become so rare that their value has changed. Net myne. Ek dink man, ons uitgawes en ons insit op in die visbedryf raak al skaai hy. Maar ons vispryse bly daar. Endless debates ensue among the fishers about the meaning of these changes and the fate of the planet. As ek kyk greenhouse gas, Amerika is die toplande, Amerika en Japan goed. Japan, China, dit is die top mense. Wat op die greenhouse gas, heavy pollution en maar wat maak hulle? They realize that lifestyle changes are inevitable, but the irony is that they have traditionally worked the ocean with respect, taking care of their fish stocks and breeding patterns. Now they are shocked to find themselves as the poorest of the poor, paying the biggest price for the greed and mismanagement of others. Dis nie die rykes wat daaronder bly nie. Dis ons wat op die grondvlak is, soos ons wat vissermanne is. Ons word nou die eerste geraak deur klimaatsverandering. Hoekom as ons wat nou daagliks ons lewe uit die water uit maak, kan nie meer kan see toe gaan nie. But the fishers are not prepared to take it lying down. They are standing together, calling out to policymakers to develop systems that will help them in their struggle to adapt to these changing conditions, not to hinder them with red tape, which forces them into even deeper poverty and desperation, but to respect them for the knowledge and skills they have in working with the ocean. Ek is Nico Julius, ek is ook nou al geremiteit op die see, dis al wat ek kan doen, is al wat ek ken en is al wat ek wil doen. Hoe lang die see nou vir ons inkomste sal gee, weet ek weet beslis, dit sal nie vir ewig hou nie.